नेक्स्ट स्टिच में हमें बनाना है सिंगल क्रोशे। तो ये हमने सिंगल क्रोशे बना लिया। ये देखें इस तरह से हमारा बबल स्टिच जो है वो बनके दिखाई देगा। नेक्स्ट yarn over, insert into the next stitch, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, every time pull through 2. Now I have 5, yarn over, pull through 2, now I have 6. Only in the terminal end we have 5 loops on our crochet hook, but in the remaining हमारे पास होते हैं 6 लूप ऑन द क्रोशे हुक। yarn ओवर करते हुए इन सारे लूप में से हमने गुजार देना है। तो ये हमारा नेक्स्ट बबल स्टिच बन गया। नेक्स्ट स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। yarn ओवर करते हुए नेक्स्ट स्टिच की तरफ जाएंगे और yarn ओवर करते हुए 2 लूप में से गुजारेंगे। अगेन yarn ओवर, insert the hook in the same stitch, yarn over, pull through 2, yarn over, 1 2 3 4, yarn over, insert the hook into the same stitch, yarn over, pull up the loop, yarn over, pull through 2. Now I have 5, 1 more needed. Yarn over, insert the hook into the same stitch, yarn over, pull up the loop, yarn over, pull through 2. Now again yarn over, pull through 6 all loops. In the next stitch make a single crochet. This is the wrong side, this is the right side of our bobble stitch. So let's do it again. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. I have 5 loop on my crochet hook. Yarn over,
pull through 2. Now I have 6 loop on my crochet hook. Yarn over, pull through 6. In the next stitch, make a single crochet. This is a bobble stitch. तो गाइस इसी तरह हमने आगे आगे इसकी रोज़ बनाते जाना है। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद हम आपको नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में बताते हैं। तो तब तक के लिए हम इसको रिपीटिंग पार्ट पे रखते हैं। नाउ आई एम एट द एंड ऑफ द राउंड। यहाँ पे हमें क्रोशे हुक के ऊपर सिर्फ 5 लूप चाहिए होंगे और उसके बाद हमने इसको yarn ओवर कर देना। अब यहाँ हमें नेक्स्ट रो की तरफ जाना है। हमें चेन 1 बनानी है। चेन 1 बनाने के बाद